नाज़रीन आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। इमरान खान ने एक बार फिर इनकार कर दिया। खबर तो बड़ी है, मामला वही है सुहेल वड़ाइच के कॉलम वाला। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा दहशत गर्दी के फिनोमेना के हवाले से बात करेंगे। एक तो क्या हम आज बलूचिस्तान में जो गुज़िश्ता रोज़ इंकशाफ हुआ, उसके बाद कितना आसान है दहशत गर्दी पर काबू पाना। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, इस पर बात करनी है। लेकिन कबायली इलाकों में तब्दीली आ रही है, तब्दीली का नकारा बज रहा है, दस्तक हो रही है। ये मामला भी इम्पोर्टेंट है, दहशत गर्दी से जुड़ा है और ख़वातीन की भर्तियों से मुतालिक है। उस पर बात करेंगे और आखिर में आपको एक बहुत ही मज़ेदार इंकशाफ करेंगे ट्रंप और पुतिन मुलाकात के हवाले से। नाज़रीन, पहले बात का आगाज़ कर लेते हैं। चूँकि आजकल सबसे जो दिलचस्प टॉपिक है वो यही है। हालांकि बालाई इलाकों में सैलाब है, बहुत तबाहकारियाँ हैं, लेकिन शायद अवाम अपने दुखों में मज़ीद इजाफा नहीं करना चाहते, तो इसलिए कोई उस पर लोगों की तवज्जो ज़्यादा मबज़ूल नहीं है। दुख तो सबको है, सब पाकिस्तानी है, मदद भी करते हैं। पाकिस्तान का ये कमाल है कि जब भी ऐसी मुश्किल पेश आती है तो हम फ़ौरन जो है वो मदद को दौड़ते हैं। लेकिन इमरान खान का मामला जो है वो चूँकि मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी सवाल है, तो उस पर हर बंदा अपने अपने अंदाज से तबसरा कर रहा है। आज हालिया जो फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई सुहेल वड़ाइच से, और सुहेल वड़ाइच ने कॉलम लिखा। सुहेल वड़ाइच को बेचारे को बहुत गालियाँ पड़ रही हैं PTI की तरफ से। लेकिन जाहिर सी बात है, जर्नलिस्ट का काम है कंट्रोवर्सी क्रिएट भी करना, कंट्रोवर्शियल चीज़ों पर हकायक को सामने लाना। जो भी बड़े से बड़ा हुकूमती अहदेदार मिले, कोई बड़ा अफसर मिले, पाक फौज का सरबराह मिले, किसी सियासी जमात का सरबराह मिले, उनसे सवाल जर्नलिस्ट करता है और सवाल करना भी चाहिए। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर नाराज़ हुआ जाए। लेकिन PTI वाले तो आपको पता है, बस उनकी पसंद की बात ना हो तो नाराज़ हो जाते हैं। उन्होंने कॉलम लिखा और फिर उन्होंने उसमें बहुत सारे इस्तारे इस्तेमाल किए और फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी। आप सब जानते हैं उन्होंने क्या लिखा। उस पर बेचारे को गालियाँ तो पड़ रही हैं, लेकिन फिर जो ट्रॉल ब्रिगेड है, सोशल मीडिया ब्रिगेड कह लें, वो भी एक्टिव हो गया। और वो कहते हैं हमें इमरान खान से बहुत मोहब्बत है, लेकिन वो इमरान खान के खिलाफ ही चल पड़े। उन्होंने इमरान खान पर दबाव बनाने के लिए सोशल मीडिया ट्रेंडिंग शुरू कर दी। और जी इमरान खान को माफ़ी नहीं मांगना पड़ेगी, इन्होंने ये किया, उस तरह की बातें भी। जाहिर सी बात है, इमरान खान जेल में है, TV भी देखते हैं। उनके इर्द गिर्द जो उनके खादमीन हैं, उनसे भी बात कर लेते होंगे। कोई मुँह ज़बान तो उनकी बंद नहीं है ना ही कोई ज़बान उनकी बंद करता है। तो वो उसके हवाले से आज ये खबर आई। अच्छा, आज मुलाकातों का भी दिन था। 3 वकला के लिए नाम पुकारे गए, तीनों नाम उसमें शामिल थे लिस्ट में। लेकिन उनमें से 2 नाम मौजूद ही नहीं थे। बैरिस्टर गौहर का नाम था, उनका नाम पुकारा गया, वो नहीं थे। ज़हीर अब्बास चौधरी नहीं थे। अली बुखारी एडवोकेट हैं, उनका नाम जो है पुकारा गया, तो उस वक्त वो नहीं थे। उसके तकरीबन कोई 1 घंटे के बाद वो तशरीफ़ लाए। टाइम ख़त्म हो चुका था, 4 बज चुके थे, लेकिन उनको अंदर भेज दिया गया और वो फिर मुलाकात करके वापस आए। फिर वो सीधे अलीमा खान साहबा के पास गए। अलीमा खान को हस्बे मामूल रोक लिया गया था, सलमान अकरम राजा को भी रोक लिया गया था। और फिर उन्होंने अलीमा खान के साथ बात की और उसके बाद मीडिया से बात की, तो उन्होंने बड़ा ये तासुर भी दिया कि इमरान खान ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है। अलीमा खान साहबा ने तो बेशुमार इल्ज़ाम भी आयद किए, वो हस्बे मामूल वो करती हैं, लेकिन उन्होंने ये बताया कि इमरान खान अपनी जगह पर डटे हैं। इसका मतलब ये है कि इमरान खान ने ये इनकार कर दिया कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। अब जब माजी में जब उन्होंने ये तस्लीम भी किया था 2 बार के GHQ पर और कोर कमांडर हाउस पर, या जो फौजी इंस्टॉलेशंस हैं उन पर जो मुजाहरे हुए वो उनकी हिदायत पर हुए, लेकिन फिर उन्होंने नई कई तावीलात तलाश की। उसके बाद यू टर्न ले लिया, फिर कबूल कर लिया, फिर यू टर्न ले लिया। अब फिर कोई नया काम की बारी है, लेकिन PTI जो है वो नहीं चाहती कि इमरान खान माफ़ी मांगे। वजह क्या है? वजह वही है कि अगर इमरान खान को और अगर कोई पॉलिटिकल लीडर ऐसा हो जिसको ये पता हो कि ये हुआ है और उसने ये कबूल किया हो, तो मेरा ख्याल है गलतियाँ मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। माजी में तमाम सियासतदान, तमाम अदारों
बशमूल एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के, सब ने गलतियाँ की हैं। कोई मुबर्रा नहीं है, इंसान है ना, सब इंसान चलाते हैं, तो माजरत कर लेने में कोई हर्ज नहीं है अगर आपने कुछ किया हो। लेकिन इस पर एक बहस ये छेड़ दी गई को जनाब क्या इमरान खान अगर वो कर लेंगे तो बात वो उनको माफ़ी मिल जाएगी, क्या उनको माफ़ी दे देनी चाहिए? कानून अपना रास्ता अपनाएगा। ये जो मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को लीड कर रहे हैं और आपने कोई गलती की है और आप उसकी माजरत कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। तो बहरहाल उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया, अब उनका अपना मसला है। मेरी इसके ऊपर ज़ाती कोई मैं राय नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं आपको फ़िलहाल खबर दे रहा हूँ। जब मैं इसका तजिया करूँगा तो अपनी राय दूंगा, अभी मेरी कोई राय नहीं है। बहुत सारे लोग हम राय देने पर बहुत ही बुरी तरह से गालियाँ बकना शुरू कर देते हैं। वो भी कोई अर्ज नहीं है, उनका राइट है गालियाँ बकना, वो अपनी तरबियत को ज़ाहिर करते हैं। लेकिन ये सिर्फ खबर के तौर पर हम आपको बता रहे हैं। माजी में होता रहा है, माजी में सियासतदानों ने माफ़िया मांगी है अपनी गलतियों की, और उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप गलती करते हैं तो आपको क्योंकि जो ये सिचुएशन है ये किसी एक आदमी किसी एक अदारे की गलती से तो नहीं है ना। उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया, ये जो इमरान खान के चाहने वाले हैं उनको भी, जब इमरान खान साहब जनरल पाशा की गोद में बैठ गए थे उस वक्त तो ख्याल नहीं आया था, जनरल ज़हीरुल इस्लाम की गोद में बैठ गए थे उस वक्त भी ख्याल नहीं आया। एस्टेब्लिशमेंट के कांधे पे चढ़कर इक़्तिदार में आ गए, किसी को ख्याल नहीं आया। जनरल बाजवा को लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने की बात की, आप में से किसी को ख्याल नहीं आया। अब गैरत सबकी जाग गई है, क्योंकि अब इमरान खान जेल में है। सियासतदान गलतियाँ करते हैं, उनको अपनी गलतियाँ तस्लीम करनी चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो गलतियाँ तस्लीम कर लेते थे, बेनज़ीर भुट्टो तस्लीम कर लेती थी। मिसाक जमहूरियतवादी की गलतियाँ तस्लीम करने का नाम है, तो करनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। और अब पाकिस्तान की इस वक्त की जो सूरत हाल है ये इस बात की मुतक़ाज़ी है कि हमने जो गलतियाँ की हैं उनको तस्लीम कर लें। लेकिन बहरहाल खैर है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस दरमियान में एक बड़ी खबर ये भी आई है कि ये जो PTI की पार्लिमानी पार्टी है ये कोई नया खेल खेल रही है इमरान खान के साथ। इमरान खान ने जब ये कायदे इख्तिलाफ वो किया गया था, नाअहल किया गया था, तो जाहिर सी बात है वो उनकी नशिस्त भी खाली हो गई। तो उससे पहले इमरान खान को ये पता था, उनकी बहनों से मुलाकात भी हो रही थी, उनको ये पता था कि ये हो जाएगा, तो उन्होंने ये हिदायत जारी की थी। ज़रा इस बात की तस्दीक करते हैं कि हम कायदे इख्तिलाफ नामजद नहीं करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बाइकआउट की जानिब जा सकते हैं। और ये PTI के लोग धड़ाधड़ इस पर बातें करते रहे। अब वही पार्लिमानी पार्टी के लोग जो है वो मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। 2 नशिस्तें, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं आतिफ भट्ट और बड़े क्रेडिबल रिपोर्टर हैं, उनकी खबर है कि 2 नशिस्तें मौलाना फजल रहमान के साथ हो चुकी हैं। मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी तो आपको पता है बड़े काइयाँ सियासतदान हैं। उन्होंने आगे से ये कह दिया कि भाईजान पहले आप अपना घर ठीक करें, आपकी पार्टी में हर आदमी तो लीडर है, कोई किसी की क़यादत को तस्लीम नहीं करता, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है, बदतमीज़ी आपकी पार्टी का शेवा है। तो पहले ये ठीक करें, लोगों के बारे में गुफ्तगू ठीक करें, डिसिप्लिन कायम करें, पार्टी की बात मानना सीखें, फिर आपके साथ बात हो सकती है। उन्होंने कहा कि उससे पहले कोई सियासी नहीं हो सकता, हम आपके साथ सड़कों पर आ सकते हैं अगर आप हमारी शराइत पर चलें। तो इस मामले को टाइट फिश ही समझें फ़िलहाल तो, क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो है वो गाक सियासतदान है। आज उन्होंने अगर PTI के साथ जाना होता तो आज वो जो इंसदाद दहशतगर्दी बिल है, आज जिसकी PTI मुखालफत कर रही थी, अली जफ़र ने मुखालफत की, वो उसको वोट ना करते, उनके लोगों ने उसको वोट किया। बहरहाल ये भी एक संजीदा मामला है। PTI जो है वो नवाज शरीफ साहब के बारे में कहते थे, पीर पगारा साहब, मैं शाहिद हूँ उसका। वो ये कहते थे कि नवाज शरीफ साहब मुश्किल में हो तो आपके पाँव पड़ जाएंगे और मुश्किल से निकले तो आपके गले पड़ जाएंगे। ये उनका बहुत मशहूर मकूला था, कॉलमों में भी छपता रहा। तो यही PTI के बारे में भी कहा जा सकता है कि, और बाकी सियासी जमातों के बारे में भी कहा जा सकता है कि वो मुश्किल में हो तो आपके पाँव पकड़ लेती हैं, और कोई हर्ज भी नहीं है। आप अगर मुश्किल में हैं और आप मदद लेना चाह रहे हैं तो खैर मदद कर लें, अपने रवैये की कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर उस पर कायम रहें। वो उनका शेर है ना, झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। वो आफ्ताब इकबाल है PTI के हामी, अब तो यूट्यूबर हैं, वो शो भी किया करते थे, उनके वालिद हैं ज़फ़र इकबाल, उनका ये शेर है मशहूर ज़माना।
تو اب دیکھتے ہیں پی ٹی آئی اپنی بات پر کب تک قائم رہتی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا تو وتیرہ ہی ہے. آج سوشل میڈیا پر کسی نے ایک حساب کے 3 مختلف ٹکر جو تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں وہ کیے ہوئے تھے، اور اس میں یہ بتایا ہوا تھا کہ یہ دیکھیے یہ کیسے بدلتے ہیں، وقت بدلتا ہے تو یہ کیسے بدلتے ہیں. جب ڈونلڈ ٹرمپ آ رہے تھے، جب ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے اور پھر رچرڈ گریگل بیانات دے رہے تھے عمران خان کے حق میں، اور اس کے بعد اب جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں اس کے حوالے سے تو وہ بہت واضح چیزیں ہیں. اب دیکھتے ہیں آگے چل کر اس پہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بڑا پرابلم ہے پی ٹی آئی کا. اور خیر اس ملک میں لوگوں کے رویے بھی ایسے ہی ہیں. اب آتے ذرا ناظرین دہشت گردی کی جانب. جب گزشتہ روز یہ پکڑا گیا تو اس کا رد عمل بھی آنا شروع ہوا، اور یہ الٹا وہ اسٹیٹ کے اوپر الزام لگانے کو جناب وہ تو سفید کپڑے پا کے بٹھاتا جائے، یعنی وہ ایک آدمی جو اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کو جب ریاست دے رہی ہے تو کم سے کم آپ کو تو نہیں کرنا چاہیے. حقوق کی بات اپنی جگہ، اگر حقوق دبائے ہیں ریاست نے تو ریاست کے ساتھ اس پر بات چیت ہوتی ہے، جدوجہد ہوتی ہے. اب سیاسی جدوجہد ہوتی ہے. سیاسی جدوجہد یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے شناختی کارڈ دیکھ کر مارنا شروع کر دیں. بلوچ لبریشن آرمی اور اس کے لوگ اسی لیے دہشت گرد ہیں. اور امریکہ جو ہے وہ مجھے یاد ہے جب انہوں نے جعفر ایکسپریس اغوا کی تھی، اس وقت اب تو امریکہ پاکستان کے تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے، اس کے باوجود بھی امریکنوں نے بی ایل اے کو کہا تھا کہ یہ ٹیررزم ایکٹ ہے اور ہم اس کی سپورٹ نہیں کرتے اور بی ایل اے ٹیررسٹ ہے. اور بھارتی سپورٹ بھی واضح ہے، بھارتی سپورٹ بھی اس بی ایل اے کے لیے واضح ہے. تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے اس میں میرے نزدیک کہ اب نچلی سطح پر پولیٹیکل انگیجمنٹس کرنی چاہیے، حکومت کو بھی کرنی چاہیے، تاکہ جو عام لوگ اس بیانیے سے متاثر ہوتے ہیں وہ نہ ہو سکے. آپ اپنا بیانیہ بھی جاری رکھیں، آپ اپنی کارروائیاں بھی جاری رکھیں، لیکن لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ کارروائیاں کیوں ضروری ہیں. جب تک آپ پولیٹیکل نیریٹو نہیں لے کر آئیں گے اور لوگوں کو انگیج نہیں کریں گے، اس وقت تک نیریٹو کے ریزلٹس وہ نہیں آ سکتے. اب آپ اسی کا نتیجہ دیکھ لیجیے نا، خیبر پختونخوا میں لوگ بالکل پڑھتے تو ان علاقوں میں کبھی اتنا نہیں رہا. ہم ریاست نے بھی توجہ نہیں دی، ریاست کا یہ قصور ہے. ریاست کو شروع دن سے توجہ دینی چاہیے تھی، 1947 سے توجہ دینی چاہیے تھی. اب وہاں ایک ذہنیت خاص بن گئی ہے، مائنڈ سیٹ ہے، وہاں گھر گھر میں طالبان جا کر گھس گئے. ابھی ہم نے دیکھا نا باجوڑ میں کہ طالبان آباد تھے، پھر قبائلی جرگے کو جانا پڑا کیونکہ اب ان کا اپنا نقصان شروع ہو گیا تھا. یہ جو تیرا ویلی میں پھر جو ہے وہ قبائلیوں کو جانا پڑا طالبان کے پاس. یہاں بنو اور یہ جو ذکی مروت کے علاقے ہیں یہاں بھی طالبان کے پاس جانا پڑا. مذاکرات ہو رہے ہیں، جرگے ہو رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا، یہ قبائلیوں کو پتہ ہے نا کہ یہ کون ہے. پھر ان کو اپنے علاقوں میں پناہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو یہ کہتے ہیں ٹوپک زبا قانون ہتھیار مرد کا زیور ہے. تو آپ وہ ہتھیار جو ریاست کے خلاف اٹھانے کے لیے مدد کرتے ہیں وہ ذرا طالبان کے خلاف کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ ان لوگوں سے جواب لینا چاہیے. لیکن اس میں ریاست نے ایک بڑا اچھا کام کیا میرے نزدیک، وہ خواتین کو اس سارے عمل میں شریک کرنے کا. کیونکہ قبائلی علاقے جو ہے، جو قبائلی اضلاع ہے، اب تو خیر وہ مر ہو چکے ہیں. ارسوائل فاٹا کے جو اضلاع ہے وہ سارے قبائلی ہیں. مائنڈ سیٹ وہاں ابھی تک وہ تبدیل نہیں ہوا. وہاں خاص طور پر وانا میں خواتین کو بھرتی کرنے کا کام شروع کیا گیا ہے. اسداد دہشت گردی سے متعلق جو ڈپارٹمنٹ ہے سی سی ڈی پولیس کا، اس میں اطلاعات یہ ہے کہ 30 لڑکیوں کو بھرتی بھی کر لیا گیا. اور یہ ضروری کیوں ہے؟ یہ ضروری اس لیے ہے کہ خواتین پولیس اہلکار وہاں پورا پاکستان پورا ہی ظاہر سی بات ہے خواتین کے لیے ایک ذرا زیادہ حساس علاقہ ہے، لیکن وہ ذرا زیادہ حساس علاقہ ہے کہ وہاں بہت زیادہ سختیاں رکھی جاتی ہیں خواتین پر. تو وہاں یہ اچھا بھی نہیں لگتا کہ بیل جو ہے وہ جائے گھروں میں چھاپے مارے اور گھروں کے اندر گھس جائے چھاپے مارنے کے لیے، کیونکہ یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے. تو اس کے لیے ریاست نے یہ فیصلہ کیا اور 30 خواتین کو بھرتی کیا. اس میں وہ تو سی سی ڈی جو تو خیبر پختونخوا پولیس کے ماتحت ہے. اس پر وہ محمد خراسانی ایک لمبا چوڑا بیان لے کر آ گئے. بھائی آپ اتنے اچھے تھے تو آپ لوگوں کے آپ کیوں خواتین کو شیلٹر بناتے ہیں؟ آپ کیوں بچوں کو شیلٹر بناتے ہیں؟ آپ کیوں قرآن کی صحیح تعلیمات پر عمل نہیں کرتے؟ قرآن کی تعلیمات پر صحیح عمل کیوں نہیں کرتے؟ محمد خراسانی ایک لمبے چوڑے بیانات اور دھمکیوں کے ساتھ لے گئے کہ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. خود اہل آ رہی ہو. سوال یہ ہے، یہ علاقے ہیں جن کو آپ نے دہشت گردی کا شکار کیا، اب ان کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہے. تو ریاست کو کرنا چاہیے. بہت اچھا اقدام ہے کہ خواتین جو ہے وہ اس میں شامل ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ گھروں کے اندر کا اگر معاملہ ہو
کیونکہ ان کی خواتین ساتھی میں تو ان کی تلاش کے تو خواتین ہی گھروں کے اندر جائیں گی، تو یہ اس علاقے کی روایات جو ہیں وہ ان کو بھی آگے بڑھانے والی بات ہے۔ جبکہ محمد خراسانی کہتے ہیں کہ جی یہ تو یوں ہے، یہ تو یوں ہے، یہ تو یوں، اور ہم نہیں کریں گے۔ یہ محمد خراسانی بھی جان لیں کہ ریاست جو ہے وہ اگر دہشت گردی کے خاتمے پر تل گئی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور میں تو ذاتی طور پر اس کو سپورٹ کرتا ہوں، کیونکہ میں تشدد کا بالکل قائل نہیں ہوں، اور یہ خواتین کے لیے یہ بہت اچھا پروسیس ہے، یہ دیگر علاقوں تک بھی بڑھنا چاہیے، اس سے مدد ملے گی دہشت گردی کے خاتمے میں۔ اب ناظرین آتے ہیں ذرا چلتے چلتے وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا امریکہ کی جانب۔ ابھی 2-3 روز پہلے پیوٹن اور ان کی ملاقات ہوئی الاسکا میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بھارتی ٹی وی نے ایک نئی درفندری چھوڑ دی، اور یہ وہی ریپبلک ٹی وی ٹائپ کی ٹی وی۔ انہوں نے کہا جناب وہ تو پیوٹن ہے، وہ تو خود گیا ہی نہیں، وہ تو اس نے اپنا ہم شکل بھیج دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ 2 ملکوں کی سربراہی ملاقات ہو رہی ہے، اور بھارت اس پاگل پن پر اترا ہوا ہے۔ ایسے پاگل پن کا شکار ملک اور اس کا میڈیا، اس کے اوپر دنیا میں کون اعتبار کرے گا؟ مودی اگر دنیا میں اس وجہ سے خجل خوار نہیں ہوں گے، میں ذلیل کا لفظ استعمال نہیں کرتا کہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، لیکن اگر وہ خجل خوار نہیں ہوں گے، ان کے ملک کی عزت و وقار ختم نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ خود ہی سوچئے۔ بھارتی قیادت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کس حد تک چلے گئے ہیں یہ لوگ، کہ یہ ان کو ذرا سا بھی خیال نہیں ہے کہ اتنی بڑی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کو ایسے بچکانہ انداز میں رپورٹ کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔